Dear subscribers, viewers, and my supporting students, today I am going to talk about prepositions of time in, on, at. आज हामी prepositions of time prepositions पनि भनिन्छ in, on, at को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ र विदाउट डिले म सिधै तपाईहरुको टपिकमा कन्टेन्टमा आउँछु। in prepositions हो, prepositions of time पनि हो, prepositions of location पनि हो, prepositions of time पनि हो, prepositions of location पनि हो। तर आज हामी prepositions of time लाई मात्र फोकस गर्छौं आजको क्लासमा। in is used with longer period of time. in हामी कहाँ युज गर्छौं? longer period of time, जस्तै longer period लामो समयको लामो अवधि, long amount, long period लामो अवधिको अगाडि हामी in को प्रयोग गर्छौं। जस्तै सेन्चुरी 100 वर्षको पिरियडलाई भन्छौं हामी सेन्चुरी। के भन्छौं हामी? in the 19th century, in the 17th century, in the 20th century। त्यसैगरी year को अगाडि वर्ष को अगाडि हामी in को प्रयोग गर्छौं। जस्तै in 2002 we say in 2002 my brother was born in 2002। months को अगाडि हामी in को प्रयोग गर्छौं। in July, in December, in January, in Mangshir, in Kartik, so on। दशैं falls in the month of Kartik हामी भन्छौं। Similarly, seasons को अगाडि हामी in को प्रयोग गर्छौं। in winter, in spring, in autumn, in summer and so on। तर मनसून को अगाडि हामी के युज गर्छौं? ड्यूरिंग मनसून युज गर्छौं। यो एक्सेप्सन हो, राइट? इन मनसून हामी युज नगरिकन ड्यूरिंग मनसून भन्छौं। दैट इज एक्सेप्शनल केस। पोइन्ट नम्बर 2 मा के छ हाम्रो? हिस्टोरिकल पीरियड्स और इभेन्ट्स। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अवधिहरू, समयहरू र घटनाहरूको अगाडि हामी विश्व घटनाहरूको अगाडि हामी के युज गर्छौं? इन को प्रयोग गर्छौं। जस्तै हिस्टोरिकल पीरियड्स मा लियौं in the middle ages, in the Malla dynasty, in Saha dynasty and so on। त्यसैगरी in the World War First, he was born in the World War Second, he fought in the World War Second, right? Mr. XYZ fought in the World War Second। Here in the World War Second यो World War के भयो त हिस्टोरिकल इभेन्ट्स भयो। त्यसैगरी in Saha dynasty, in Roman times historical periods भयो, in Elizabethan period, in the ancient time, in modern era, in modern times, in modern age। यसरी हामी in को प्रयोग हिस्टोरिकल पीरियड्स र इभेन्ट्स को अगाडि हामी in को प्रयोग गर्छौं। भेरी सिम्पल। थर्ड मा हाम्रो के छ? पास्ट र फ्युचर सँग पनि हामी in को प्रयोग गर्छौं। प्लस in प्लस अमाउन्ट अफ टाइम, in र अमाउन्ट अफ टाइम। in हामी अमाउन्ट अफ टाइम को अगाडि पनि in गर्छौं युज, र पास्ट र फ्युचर को अगाडि पनि युज गर्छौं। हामी के युज गर्छौं? in को प्रयोग गर्छौं। जस्तै कि in the past, in future, यो पास्ट र फ्युचर टाइम इन्डिकेट गर्ने, राइट? in the next few years Viratnagar is going to be developed in the next few years। in the early mid late 20s, early mid late पछि समय आयो, डिकेड्स आयो। डिकेड्स भनेको दशक, राइट? सेन्चुरी भने हामी त्यसमा पनि हामी इन को प्रयोग गर्छौं। जस्तै कि इन द अर्ली लेट मिड 20s Ram is
in early 20s, John is in mid 20s, mid 30s, my father is in late 50s. यसरी अर्ली, मिड र लेटको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। तर यहाँ एक्सेप्सन के छ? प्रेजेन्ट र द मोमेन्ट आयो भने त्यसको अगाडि हामी के युज गर्छौँ? एटको प्रयोग गर्छौँ। पास्ट र फ्युचरमा हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। तर प्रेजेन्ट छ भने त्यसको अगाडि हामी वी युजुअली से एट प्रेजेन्ट, एट द मोमेन्ट, है, मोमेन्ट, द मोमेन्ट र प्रेजेन्टको अगाडि हामी एटको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अब इन हामी अमाउन्ट अफ टाइम, जस्तै इन 2 weeks टाइम my work will be complete in 2 weeks time, right? I will complete my homework in 3 hours time. त्यसै गरी हामी पार्ट्स अफ डे जस्तै मर्निङ, आफ्टरनुन, इभिनिङ, पार्ट्स अफ डे को अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ। त्यसै गरी एक्सेप्सन छ यहाँ पनि, नुन पनि त पार्ट अफ डे हो। मिडनाइट, नाइट, यसको अगाडि हामी एटको प्रयोग गर्छौँ। वी डोन्ट युज इन बिफोर नून, मिडनाइट, नाइट, dusk and dawn. What we use? We use at before all these. At noon, at midnight, at night, at dusk, at dawn. Dusk is evening, Sandhya, and noon is mid, 12 o'clock. Exactly. Midday, it can be noon in the day, and it can be during the day also, it can be mid, and it can be night also. Noon is exactly 12 o'clock. That is noon. Now, particular day, when we talk about morning of particular day, when we talk about afternoon of particular day, when we talk about evening of particular day, कुनै खास दिनको morning, evening या afternoon को कुरा गर्दाखेरि हामी on को प्रयोग गर्छौँ। on Sunday morning भन्छौँ। हामी इन सन्डे मर्निङ भन्दैनौँ। मर्निङको अगाडि इन लाग्ने हो, तर यहाँ सन्डे छ अगाडि, सन्डे। द्याट्स वाइ अन सन्डे मर्निङ, अन सन्डे आफ्टरनुन, अन सन्डे इभिनिङ। बट वेन वी युज एट बिफोर नाइट, नाइटको अगाडि हामी एटको प्रयोग गर्छौँ। त्यो भनेको जेनरल कुनै पनि नाइटको कुरा हो। यो कुनै पनि नाइट, जस्तै आई युजुअली डोन्ट वर्क एट नाइट। म राति प्राय काम गर्दिनँ। मतलब कुन राति? सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, कुन राति? एभ्री डे, नर्मली, जेनरल कुरा गर्दैछु। वॉचमेन गार्ड द हाउस एट नाइट। व्हिच नाइट? एभ्री नाइट, नर्मल, एभ्री नाइट। तर पर्टिकुलर नाइटको कुरा गर्दाखेरि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ फेरि। जस्तै एक्जाम्पल, वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ कलरफुल लाइट्स इन द नाइट अफ लक्ष्मी पूजा। इन द नाइट अफ लक्ष्मी पूजा, त्यतिखेर हामी एट द नाइट अफ लक्ष्मी पूजा भन्दैनौँ। इन द नाइट अफ लक्ष्मी पूजा वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ कलरफुल लाइट्स, यसरी भन्छौँ हामी। सो पर्टिकुलर नाइटको कुरा गर्दाखेरि हामी इन युज गर्छौँ। जस्तै आई ह्याड टु वेक अप इन द नाइट yesterday. I had to wake up in the night yesterday. मलाई हिजो राति उठ्नु पर्यो। I am talking about yesterday's night. Particular day को night को कुरा गर्दैछु। I am not talking about everyday night. I am talking about yesterday's night. So particular night को कुरा गर्दाखेरि हामी in को प्रयोग गर्छौँ। And now let's talk about the use of on. On is used before days and date, दिन
र मिति गते दिन सन्डे मन्डे आइतबार सोमबार दिन र मिति गते को अगाडि हामी अन को प्रयोग गर्छौं जस्तै अन सन्डे he was born on Sunday he was right he was married on Wednesday he was married on Wednesday born on Sunday on Monday डे को अगाडि हामी अन युज गर्छौं त्यसैगरी डेट को अगाडि पनि हामी अन युज गर्छौं on 7th of March on 7th of Fagun on 7th of January July that is date on 7 March यसरी पनि हामी लेख्छौं on 7 March or March 25 March 22nd 22 त्यसरी पनि छ भने हामी on को प्रयोग गर्छौं त्यसैगरी डे क्रिसमस एउटा होलिडेज पिरियड हो लङ पिरियड छ होलिडेज को भने एट युज गर्छौं हामी लङ पिरियड एट क्रिसमस हामी युज गर्छौं we have holidays at Christmas right we are going to Pokhara at Dasai at Dasai we are going to Pokhara we are going to have new clothes at Dasai at को प्रयोग गर्छौं long festival period को long duration consider गर्दाखेरि तर पर्टिकुलर डे लाई युज गर्दाखेरि on Christmas day हामी भन्छौं on Christmas day on the occasion of Vijayadashmi on the occasion of माघे संक्रान्ति राइट फेस्टिभल्स हरुको पर्टिकुलर डे युज गर्दाखेरि हामी भन्छौं on Christmas day eve पनि छ भने इभिनिङ eve पनि हामी on युज गर्छौं on Christmas eve we are having a party on Christmas eve we are going to celebrate a party on the occasion of holy festival this is how on को प्रयोग गर्छौं त्यसैगरी पब्लिक होलिडेज बर्थडेज र एनिभर्सरीज को अगाडि हामी on को प्रयोग गर्छौं जस्तै पब्लिक होलिडेज on डेमोक्रेसी डे on चिल्ड्रन्स डे on इन्डिपेन्डेन्स डे राइट on कन्स्टिट्युसन डे हामी भन्छौं नि the college will remain closed on the occasion of education day right women's day international women's day on women's day त्यसैगरी summer days winter days on summer days we go for swimming on summer days right on summer days people love swimming on summer days त्यसैगरी on a cold morning right on women's day on children's day this is how we use on now let's focus on the use of at is used before point of time clock of watch clock of time जस्तै point of time को अगाडि हामी at को प्रयोग गर्छौं जस्तै at 4 o'clock point of time हो at 6:15 point of time ho our classes start at 6:15 point of time त्यसैगरी holidays covering a long duration मैले अघि पनि कुरा गरिसके long duration लाई कन्सिडर गर्ने हो भने holidays को अगाडि हामी के युज गर्छौं फेस्टिभल्स हरुको अगाडि के युज गर्छौं long duration हो भने at को प्रयोग गर्छौं जस्तै at दशैं at Easter at Christmas at तिहार long duration कभर गर्दाखेरि तर for only one day यदि हामी एक दिन को मात्र कुरा गर्छौं भने on को प्रयोग गर्छौं जस्तै on Christmas day on Easter day right on the day of Vijayadashmi यसरी हामी on को प्रयोग गर्छौं सिंगल डे को कुरा गर्दाखेरि त्यसैगरी एज को अगाडि पनि हामी at प्रयोग गर्छौं जस्तै at the age of 26 at the age of 7 John Keats died at the age of you see 26
John Keats died at the age of 26. At the age of age को अगाडि त्यसै गरी end turn of plus month year or century आयो भने at को प्रयोग गर्छौं जस्तै at the end of this month, at the turn of the century, at the turn of the year, at the end of the year, right? At the turn of the century, at the end of the century, यसरी हामी at को प्रयोग गर्छौं। हामी लास्टमा छौं प्रिपोजिसन कहाँ लाग्दैन, कुन समयको अगाडि प्रिपोजिसन लाग्दैन, कुन अवस्थामा प्रिपोजिसन लाग्दैन त्यसको कुरा गरौं। प्रिपोजिसन यी शब्दहरू जुन दिएको छ next, last, this, that, every, any, all, each, one day, today, tonight, tomorrow, overmorrow, overmorrow भनेको पर्सि, yesterday, हिजो, or yesterday, that means अस्ति, day before yesterday is or yesterday, day after tomorrow is overmorrow, पर्सिलाई overmorrow पनि भनिन्छ and अस्तिलाई or yesterday, ago, the day before, the previous day को अगाडि हामी कुनै पनि प्रिपोजिसन को प्रयोग गर्दैनौं जस्तै I will see him next year, I will visit Pokhara next year, I will see him next week, next को अगाडि प्रिपोजिसन छैन लागेको I met him last Friday, I met him last Friday. We don't say I met him on last Friday. I met him last Friday simply. I saw her yesterday. We don't say I saw her on yesterday. I will see you tomorrow. I will see you on tomorrow. We don't say. I will come to meet you tonight. We don't say on tonight or at tonight. Tonight, I will help you one day. I will show you one day, or each day. The students follow rules and regulations each day, right? Every day, each day. You can come to meet me any day, any time. You can come to meet me any day. No prepositions. All day, right? All week, all day. I have been working all the day. I have been working all the day. Not I have been working on all the day. I have been working all the day. Right? Today, I am very tired today. Not I am very tired on today. I am going to see a film tonight. I am going to enjoy a film tonight, not on tonight or at tonight. Tomorrow, यी शब्दको अगाडि on कुनै पनि प्रिपोजिसन लाग्दैन तर नेक्स्ट को अगाडि प्रिपोजिसन लाग्दैन तर फ्युचरमा कुरा गर्दाखेरि विराटनगर will be well developed in the next 5 years. Thanks for watching. Do subscribe the channel if you have not done and keep advising me with your feedback so that I can make further videos, more videos on the grammatical items and so on. Thank you very much. Once again, wish you all the best. Have a nice day.